Pilam de ka triangle ang gamiton para makababarog og pyramid. Upat. Upat ka kuan nya. Ana naman kay human usa di. Magpuno na lang ka og pilaman. Pila man ka buki magpunon? Ipuno. Pila man ka triangle na lang imong ipuno og swat. Himo. Ay luwag-luhaga. So naunsa hasta pagkuan. Di man ka nagsukad. Asa starting point nimo? Ay sad nang sa may murag kuan. So ano sa tarong ba? Sa tarong ba? I-move na, i-move ang ruler. Kanang sa tarong ba? Plastar ba nga bahin? Kamuto na ko, anak. Nya, feeling mo inikat ana may ngunani ka. Basta pagkat oh. So, giring-giring. Ito sa Dito na ma. Dire. no, sige. Starting point. Ay, lagi iduot ka ng slide lang. Dire, doon na ko. Pero okay na na. Sunod.